السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. اليوم غادي نشوفوا الصفحة رقم 67. دونك عندنا compréhension de l'écrit. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Une réunion de parents d'élèves. réunion هي اجتماع de parents ديال الآباء التلاميذ. دونك عندي هذا النص غنقراو ونحاول نفهموه بعدا. متفقين معايا مزيان؟ فوالا. Donc c'est mercredi après-midi. C'est mercredi après-midi. إنه الأربعاء après-midi يعني العشية زعما ميدي هي 12 دونك من بعد 12 متفقين في العشية. Les parents d'élèves se réunissent au bureau de la directrice. Les parents آباء d'élèves تلاميذ se réunissent يجتمعوا au bureau في مكتب de la directrice المديرة. Ils préparent une activité de jardinage dans la cour de l'école. Ils préparent كيحضروا une activité نشاط de jardinage ديال غرس النباتات dans la cour de l'école في ساحة المدرسة. Acheter du gazon et des poubelles puis arroser l'orange. نشريو acheter du gazon نشريو الغازو et des poubelles puis arroser l'oranger من بعد نسقيو l'oranger اللي هو شجرة الليمون. صافي انا نعاود نقرا. Une réunion de parents d'élèves. C'est mercredi après-midi. Les parents d'élèves se réunissent au bureau de la directrice. Ils préparent une activité de jardinage dans la cour de l'école. Acheter du gazon et des poubelles, puis arroser l'oranger. Ça fait? D'abord, on va les exercices. السؤال الأول. Entoure la bonne réponse. Entoure هي أحط بدائرة. Les parents se réunissent. الآباء تجمعوا. واش ماردي ولا ديمانش ولا ميركودي؟ حنا قرينا في النص ميركودي. Les parents sont. الآباء كاينين. واش dans la cour في الساحة dans la rue في الزنقة ولا au bureau de la directrice كاينين في البيرو ديال الديريكتريس. صافي. السؤال الثاني. Ce que les parents vont faire. شنو غيديروا الآباء entour ندور على شنو غيديروا الآباء. واش ils vont acheter des bonbons غيشريو حلاوي؟ لا. غيشريو الكاطو الحلوى؟ لا. غيشريو دو غازون؟ وي غيشريو دو غازون. صافي. السؤال 3. لي لي syllabes ou les mots. غنقراهم. Y ti mais né j'ai ou tout ré v en sans en non en man au po en pont en vent au
faux, au, beau. صافي نمشيو دابا للسؤال 4. Trouve dans le texte les mots qui renferment نلقى في النص الكلمات اللي فيهم ou, au, en, ou, et en. et recopiلهم كتبهم. صافي نمشيو دابا نرجعو للنص ديالنا. فوالا طلبوا مني الكلمات اللي فيهم هادو. دونك راكم كتشوفوا من تحت عينيكم نقراو ونشوفوا. une réunion هاهي ان كاينه. اذا نكتب هاد الكلمه des parents. c'est mercredi après-midi كاين والو. les parents كاينش d'élèves se réunissent au bureau, donc de la directrice. Ils préparent une activité de jardinage dans, donc la cour, donc de l'école. Acheter du gazon, ou et de poubelles, puis arroser l'oranger إذا هاد الكلمات اللي لقيت غادي نهبط لتحت وغادي نكتبهم. صافي يلا. دونك كاينه réunion, كاين bureau, كاين dans, كاينه cour, كاينه gazon, كاين poubelle, كاين oranger. صافي. وهذوك الشيء اللي فيهم اللي خلانا انا نسطر عليهم نحاول نديرو. دونك كاين هنا ان، هنا او، هنا ان، هنا ان، هنا او، هنا ان، هنا او. صافي. دابا غنمشي للتمرين. متفقين؟ 6 او 5. لي لي مو دو تكست. غنقرا هاد الكلمات ديال النص. les parents, du gazon, le jardinage, le bureau, acheter, l'oranger, l'école, la cour. صافي. بقى سؤال 6 و 7. lis les phrases du texte. غنقرا هاد الجمل. acheter du gazon, acheter du gazon, arroser l'oranger, arroser l'oranger, une réunion de parents d'élèves, une réunion des parents d'élèves. Entoure les mots du texte que tu ne sais pas lire. Ton enseignante t'aidera à les lire. Donc في هذا السؤال قالوا لكم غدوروا على الكلمات في النص اللي ما عرفتوش تقراوهم، والاستاذ ولا الاستاذه ديالكم غيعاونوكم باش تقراوهم. صافي. دونك كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكون عجباتكم. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش تخليو لايك، تابوناو في لاشين، تهلاو لي فراسكم بزاف. السلام عليكم.